Muy buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Good evening, everyone who is tuned in with us. Qué alegría poder tonight. estar con ustedes en este momento, What a joy to be able to be with all of you in this moment, de entrar a sus hogares to be able to come into your homes, y que podamos juntos compartir este tiempo que es de mucho valor. and that we would be able to share this time that is so valuable. Como iglesia, estamos llamados en momentos así a dar una milla extra As the church, we are called to go one more mile, para estar en comunidad, para fortalecernos a través de la palabra y poder, a pesar de la distancia, adorar unidos. to be able to be in community, to be able to pray for each other, and also to be able to be united, to be together. Queremos recordarles a todos, si eres nuevo y estás viendo esta transmisión, estamos en una serie llamado Textos Fuera de Contextos. So we want to just remind you, if you have not been with us before, we are in our series Text Out of Context. Y la razón de esta serie es poder escudriñar y entender el mensaje que Dios nos ha dado. And the reason is because God wants us to understand the message that He has given us. Entonces espero que hoy ya tengas tu Biblia, tu cuaderno, tu lápiz, porque estamos en una aula de clase. So I hope you have your Bibles ready, and I hope you have your notebooks ready and everything for this time, because we're like in a classroom. Me gusta pensar de que estoy compartiendo con ustedes la mesa en que muchas veces hablamos acerca de la Biblia y empezamos a escudriñar lo que Dios está hablando para nuestras vidas en mi hogar. I like to think about it as like it's like if we were sitting all in a table and we're just drinking coffee or having some time together and talking about what the Bible says and in our homes. Sí, entonces hoy tenemos un nuevo versículo que vamos a estar estudiando, entonces para que vayan abriendo sus Biblias. So today we're going to begin studying a new verse. So I'm going to invite you to all of you to get ready to open your Bibles En Mateo capítulo 7. in Matthew chapter 7. Entonces mientras usted lo va abriendo, So while you guys are opening up your Bibles, yo voy a invitar al resto del equipo I am going to invite the rest of the team, the rest of the fam, que han estado acá preparándose. Cada reunión comienza para nosotros 1.5 horas antes. So we've all been getting ready, trying to get all this set up, and for us, our time of service or our worship service begins an hour and a half before you guys. Entonces ahorita, mientras Hadasita ya está bienvenida. Hadasita, gracias. Hadasita, después va a venir Kenia y Carla, que están monitoreando y dejando todo listo para estar con nosotros. And then we'll have Kenya and Carla join us, who are backstage, getting all of it ready and set up so that we can all be together at the table. Solamente antes de entrar, poder saludar a Messiah, si nos está viendo, y decirle: Happy birthday. Happy birthday, feliz cumpleaños, Messiah. Te amamos, te bendecimos y nos alegra que seas parte de esta familia linaje. Yes, Messiah was his birthday was yesterday, so happy birthday, Messiah. We love that you're part of our family, and we just can't wait to see you again. Amén. Entonces vamos a entrar a estudiar esta serie Textos Fuera de Contextos. All right, so let's just go into the Word and start studying our verse of the day, and it's going to be so good. Remember, we're looking at our series Text Out of Context. Entonces vamos a ir a la primera. So let's go ahead and go to the first slideshow. Sí, y estamos estudiando, voy a dar 4 cosas, que es cómo estudiar el contexto de la Biblia. So one of the things that we have been learning is how to study the context of the Bible. Y acordémonos que por qué queremos y por qué, y algunos
tal vez se preguntan, ay, pero ¿por qué se vuelve como complicado estudiar la Biblia si tiene que ser sencilla? Some people might ask, why is it so complicated to study the Bible? It should be so simple. Sí, y la cuestión que no es complicado. But the thing is, it is not complicated. Pero sí toma un esfuerzo y toma tiempo para poder entender lo que la Biblia realmente está diciendo. But it does take time and it does take effort to be able to understand what the Bible is saying. Pero si es el mensaje de Dios, creo que vale la pena el esfuerzo. If it's the message of God, I think that it is it's so worth it, and we should definitely take that effort. Por eso se nos ha dado la Santa Escritura. Y acordémonos bien, se nos ha dado la Santa Escritura para reflejar a Cristo. We have in our hands the Holy Scripture to reflect Jesus. Entonces, por eso es importante realmente entender lo que el mensaje de Dios. So this is why it's so important to understand the message of God. También recordarles esto, el contexto determina el significado de cada texto. Another thing we want to remind you is that the context determines the meaning of the text. Entonces, entender el contexto siempre será nuestro trabajo prioritario. So to understand the text will always be our most important job. Entonces, qué lindo es aprenderse muchos versículos. It's so awesome to learn different verses. Pero también tenemos que dar el segundo paso de entender el contexto donde está el texto. But we also need to give that second step, and it is to understand where this text is. Acordémonos que la Biblia entera está dentro de un contexto. Let's understand that the Bible is inside of a context. Sí, todos los libros de la Biblia están en un contexto. All of the books of the Bible are in a context. Entonces, estudiar el contexto no es simplemente el antojo y la decisión de alguien. No, hay que estudiarlo. And to study the text is not just something that, it's just something that like something that someone just came out with it. Para volverlo más complicado. Let's just study the context of the text to make it more difficult. Sí, entonces, not like that. Exactamente. Entonces, toda la Biblia está en un contexto. So the whole Bible is in a context. Primeramente, está en un contexto histórico. First of all, it is in a historical context. Tenemos que saber que la Biblia fue escrito en un margen de 1500 años. We need to know that the Bible was written in a margin of 1,500 years. Algunos libros tienen el margen entre 70, 100, 200 años de separación. Some books in the Bible have a margin of 100 to 100 years of separation. Entonces es importante entender lo que sucedía en la historia donde ese libro fue escrito. So it is important to understand the history of what was going on where this book was written. Entonces por eso siempre es importante saber la historia. So this is why it was very important to know the story. Lo segundo, el contexto bíblico. The second is the biblical context. Cuando digo un contexto bíblico, estoy hablando de las diferentes formas de literatura que hay en la Biblia. When I say the biblical context, I am speaking about the different forms that we see in the Bible. Por ejemplo, uno no puede leer Apocalipsis de la misma manera en que uno lee Mateo. For example, we cannot read Revelations the same way that we read Matthew. Sí, uno no puede leer el libro de Amos de la misma manera que uno lee el libro de Proverbios. We cannot read the book of Amos the same way that we read the book of Proverbs. Entonces, es importante saber qué libro estoy leyendo y cómo fue escrito. So it is important to know what book I am reading and how it was written. Digamos, si estoy leyendo un libro histórico,
For example, if I'm reading a historical book o estoy leyendo un libro profético. or answering the question, am I reading a prophetic book? Porque si estoy leyendo un libro histórico, Because if I am reading a historical book, entonces lo que yo estoy leyendo normalmente lo voy a tomar literalmente. then what I am reading normally I am going to take literally. Entonces si yo miro un burro So if I see a donkey en un libro histórico, es un burro. in the text in a historical book, it's just a donkey. Pero si yo leo burro en un libro profético, But if I read donkey in a prophetic book, tal vez significa algo it diferente. might mean something else. Entonces, por eso es importante entender la forma literaria en que fue escrito el libro que yo estoy leyendo. So this is why it is so important to understand the literature form of the book that I am reading. Entonces, después también tenemos el contexto. Vamos a ver. Si no me está cambiando. El contexto cultural. After this, we also have the cultural context. El contexto cultural significa que cada libro tiene un grupo de personas diferente. And what this means is that every book has a different group of people that are different. Y eran a veces en diferentes ciudades o países. And these were in different countries. Por ejemplo, un libro, los evangelios, muchos de ellos se desarrollaron en Israel. For example, the Gospels, many of these books were developed in Israel. Entonces, entender la cultura hebrea So to understand the biblical culture, Va a ser the Hebrew culture, va a ser importante para entender las palabras de Jesús. is going to be very important to understand the words of Jesus. Sí, después, si leemos un libro como Romano, pues ya sabemos que es en la ciudad de Roma. So if we read a book like in Romans, well, we know that this book was written in Rome. Entonces vamos a tener que aprender la cultura. So we're going to have to understand the culture. Y después tenemos el contexto teológico. And then we have the theological context. Cuando digo teológico, And when I say es la theological, forma en que Dios se revela antes y después de la cruz. it is the way that God is revealed before and after the cross. Acordémonos que después de que viene Cristo y muere y resucita, entramos bajo un nuevo pacto también. So let's remember that when Christ comes and dies and resurrects, we enter into a new covenant. Entonces ya no vivimos bajo una rigurosa ley que nos lleva a la muerte, So we don't live under a strict law that leads us to death, sino que ahora tenemos que verlo bajo el pacto de gracia. but instead we need to see it under the covenant of grace. Entonces, por eso tenemos que entender el contexto teológico. So this is why we have to understand it under the context, the theological context. Entonces, entremos al texto que hoy vamos a estar estudiando. So let's go ahead and enter into the text that we're going to be studying today. Mateo capítulo 7. Let's go to the book of Matthew chapter 7. Vamos a leer los versículos 1 y 2. We're going to read verses 1 and 2. Y espero que tenga su Biblia ahí. I hope you have your Bibles with you. Ya vamos a arreglar el problemita que tuvimos. We're going to fix the problem we had. Dice technical Mateo problem. capítulo 7 versículo 1. Dice, no juzguen para que no sean juzgados. Ya. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. So Matthew chapter 7 verse 1 and 2 says, Permíteme, tal vez aquí. one second. O léelo vos mejor para no perder el tiempo. Judge not that you may not judged. Judge not that you be not judged, sorry.
For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use it, it will be measured to you. Ok, entonces, solo rapiditamente ya lo tenemos en pantalla. Gracias, Kenia. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Okay, y después dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. All right, so let's go ahead and read it again. Judge not that you be not judged. For with the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use it, it will be measured to you. Ok, entonces, ¿alguna de ustedes, Carlita o Kenia, ha escuchado este versículo? Have any of you heard this verse before? Sí, ¿verdad? Bueno, si no, las iba a poner a leer. Y entonces ¿qué han escuchado ustedes de este versículo? So what have you guys heard about this verse? Solo Dios me puede juzgar. Only Nadie God más. can judge me. No one else can Es la judge frase me. típica que escucho de este. Sí, That's the typical phrase that I hear from this verse. exactamente, o sea, no me juzgues, solo Dios me puede juzgar, y hasta se ha convertido en un tatuaje, ¿verdad? Yeah, so that's what we hear, right? And it's kind of become like a tattoo phrase. Don't judge me, only God can. Or something like that. O algunos, muchas veces, que empiezan tal vez a criticar a algún predicador, le ponen una pausa. And le many- dicen, cuidado. And many times when the preacher is saying it, they kind of like put a pause on it and say, hey, be careful with what you're saying. O tal vez en alguna ocasión oíste acerca de la disciplina hacia un miembro de una iglesia, y entonces la gente viene y dice, es falta de amor eso. Or maybe one time you heard that somebody was getting a spiritual discipline, and so you thought that that was just a lack of love on behalf of the church. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos ejemplos? So what do all of these examples have in common? Que todos ellos están relacionados a Mateo capítulo 7. Well, all of these are related to Matthew chapter 7. Y este es uno de los textos más utilizados no solo en el mundo cristiano, sino en el mundo también. And this is one of the texts that is mainly used not just in the Christian world, but also in the world Entonces, itself. ¿qué significa realmente este texto? So what does it mean? What does it really mean? What Okay. does this text really mean? Entonces, ¿qué tenemos primeramente en este texto? All right, so let's go ahead and dig into the text. What do we primarily see here? Cuando nosotros leemos, no juzguen para que no sean juzgados, When we read the first part of the verse that says, judge not, that you be not judged. y después leemos el versículo 2, donde nos dice que de la forma en que nosotros juzguemos, seremos juzgados. And then we read verse 2 where it says, for with the judgment you pronounce, you will be judged. Aquí no tenemos una prohibición absoluta, Here- sino lo que tenemos es una advertencia de juzgar. Here we don't have an absolute prohibit. They're not prohibiting us absolutely, but what they are saying is they're giving us a warning towards judging. Ajá. Entonces, esto es primeramente lo que podemos mirar y entender cuando podemos leer versículos 1 y versículos 2. So on the first thing that we could see here in verse 1 and 2 is this. Y vamos a entender, porque si leemos solo no juzguen para que no sean juzgados, Because if we read just what it says, judge not that you may be not judged, parecería que es una prohibición a juzgar. it feels like they are giving us a prohibit. They're how do you say prohibición? They're not allowing us to judge. I'm sorry, I don't know the word. Entonces lo que miramos cuando lo leemos con el versículo 2 no es que nuestro Señor nos está diciendo no juzguen, So when we o read no juzguen a nadie de it is- ninguna manera, it is not saying that we cannot judge anyone at any form, sino que nos está dando una advertencia. but instead it is giving us a warning. O sea, nos está diciendo, antes de juzgar What it's a saying, alguien, what it's saying is before you judge someone, piensen muy bien cómo lo van a hacer. think about it how you are going to do it. Porque de la manera en que ustedes
juzgan a una persona, serán juzgados también. Because the way that you judge someone, you will be measured and judged the same way. Ahora, esta palabra juzgar Now, the word judge, también es importante que entendamos el concepto. it is very de, important to understand the concept. antes de aplicarlo, Before- conceptualicémoslo. Before applying it, let's have the concept. Y quiero darle un consejito a todos aquellos que leen la Biblia. También tienen que ver cuál es el significado de esa palabra, porque muchas veces las palabras con el tiempo cambian de significado. And about meaning, I want to remind you all that when we study the Bible, we need to look at the meanings in that time, because many times the words change their meaning throughout time. Pero una pregunta, pastor. ¿Cómo podemos como encontrar el verdadero significado de la palabra de un texto y no salirnos de realmente? Porque a veces solo nos vamos al diccionario de un solo y entonces ahí agarramos el texto y entonces así dice esto. Entonces, Sí. ¿cómo Entonces- encontramos? ¿Qué nos sugiere? Buena pregunta. So the question that Kenya is asking is, well, then how can we find out what the meaning of this word is in the text? Because what we usually do is we go to the dictionary and we get the definition out of the dictionary, and so we just grab it from there. So what does that mean? How do we change that? Entonces, para esto hay diccionarios bíblicos. So for this, there are biblical dictionaries. Entonces, antes de que usted vaya a un diccionario popular, Before you go and turn to a popular dictionary, sí, usted vaya a un diccionario bíblico. go to a biblical Porque dictionary. el diccionario bíblico le va a decir lo que significaba esa palabra en ese tiempo. The biblical dictionary is going to tell you the meaning of this word in that time. Pero también es bueno que leamos el diccionario popular, But I'm also not saying that it is not important to read the popular dictionaries, porque nos dará, primero nos dará lo que significa actualmente. because first of all, it's going to give you an actual definition. ¿Sí? Entonces, te doy un buen ejemplo. So I'm going to give you an example. La Biblia usa la palabra marido. The Bible uses the word in Spanish. It's marido, which is like man, like the man that you live with. Here in our culture, we would say marido to somebody that is just with you, living with you, a man that is living with you, but you're not married to this man. That's what we in this culture would call a marido. And the Bible talks about marido. So we have to understand why it says marido in the Bible. Ajá, entonces, por ejemplo, en Honduras, ¿verdad? Significa diferente. Marido significa alguien con quien estás viviendo y no estás casado. Pero en la Biblia, marido es alguien que ya está comprometido y lo que está es en una espera en que el esposo tenga todo lo necesario para casarse ya oficialmente. Well, in the Bible, this word, what it means is a man that is compromised to a woman and is getting everything ready to be able to have the whole ceremony officially and get married with this woman. Entonces la palabra juzgar aquí viene del verbo griego krino. So that is why we need to know the meaning. So in this word here in the Bible, judge comes from the verb krino. Y significa separar, distinguir, cuestionar, And it means to separate, to distinguish, to question, de sentenciar, to sentence, de condenar, to condemn. ¿verdad? Y así muchos ejemplos. And this way there are so many other and many other examples. Ahora, lo importante aquí también es uno de los principios que aprendíamos a cómo usar el contexto. So the important thing here is, how are we going to use this context? Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es lo que nos dice toda la Biblia acerca de juzgar? So what we need to know is, what does the whole Bible speak about this word judge? Entonces, por ejemplo,
tenemos Mateo 5:40. So we have, for example, Matthew 5:14. Que, 5:40. que Jesús viene y nos dice, al que quiere ponerte pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. Y ese pleito, palabra pleito, es la palabra crino. So 5:40 says, Matthew 5:40 says, and if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. So the word sue here is the same word crino. Ok, por ejemplo, en Juan 3:17, Then another verse is John 3:17. que nos dice que el Hijo de Dios no vino para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Which says, John 3:17 says, for God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Entonces esa palabra juzgar es la palabra crino. So the word condemned is the same word crino, Que es juzgar. which means to judge. Ok, por ejemplo, Juan 7:24. Now let's go to John 7:24. Juan 7:24 John 7:24. nos dice, no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Do not judge by appearances, but judge with right judgment. Ok, entonces, podemos buscar versículos que nos hablen de juzgar. So we can go and look at verses that speak about judgment, or judging, sorry. Para poder tener entonces en nuestra mente la información suficiente sobre esa advertencia. To be able to have enough information in our heads, in our minds, about this warning. Porque si yo comparo Mateo 7, versículo 1, el texto que estamos estudiando. If I compare this verse that we are studying, Matthew 7, no juzguen para que no sean juzgados. Do not judge so that you will not be judged. Aparentemente ahí me está diciendo no juzguen para nada. Apparently it says do not, like it feels like they're giving us they're not letting us judge in any way or form. Pero si yo lo comparo con Juan capítulo 7 versículo 24, el que acabamos de leer por último. But if I compare it with John 7 verse 24, the one we just read, aquí me está diciendo lo contrario. It's giving me something different. It's letting me know. ¿Qué es lo que me está something diciendo different. acá? What is it saying here? Que puedo juzgar. That I can judge. Dicen, solo que no juzguen por la apariencia, pero sí juzguen con juicio justo. So it says, verse 24 says, do not judge by appearances, but judge with right judgment. Sí, entonces la Biblia nos habla muy claro acerca de este tema de juzgar. Por eso no va a quedar confundido usted el día de hoy. So the Bible speaks very, very, very widely about what it is to judge. So you will not be confused tonight after we're finished studying this text. Sí, entonces miramos que entonces bíblicamente hay dos juicios. Está el juicio divino y el juicio del hombre. So biblically we see that there are two judgments. The divine judgment and then the human judgment. Entonces existen ambos juicios. So these two, they actually exist. Entonces el que dice, Dios me va a juzgar, eso téngalo por seguro. Those who say, God will judge me, yes, you are right, for sure. Ya, ese es el juicio divino. That will be our divine judgment. Sí, pero también nos habla que hay un juicio que es permitido por Dios de hombre a hombre. But there's also a judgment that is allowed from man to man. Entonces también tenemos que saber como punto número 2 que hay una forma de juzgar que es bueno y que es necesario. So there is a form to judge that is good and is necessary. Sí, en el contexto de Mateo capítulo 7. In the context of Matthew chapter 7, en ese contexto, el Señor les dice a los discípulos que no juzguen. The Lord tells them not to judge. Pero también les dice que hay una manera
de juzgar que no es apropiada para los seguidores del Señor. But it also says that there is a way of judging that is not appropriate for the children of God. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo del 3 al 5, el famoso versículo que nos dice que, si quieres leerlo. Mateo, ¿cuál, Peter? 7, 3 al 5. So Matthew, let's go to Matthew chapter 7, verse 3 through 5. El 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. All right, so let's go ahead and read Matthew 7, verse 3 through 5. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite! First take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. Y si ustedes leen el versículo 6, And if you guys go ahead and read verse 6, leerán que dice, no le den lo santo a los perros, ni le echen las perlas delante de los cerdos. it says, do not give dogs what is holy, and do not throw your pearls before pigs. Ahora, tendríamos que juzgar quién es un perro y quién es un cerdo. So we would have to judge who is a dog and who is a pig. Pero si no podemos juzgar, entonces ¿cómo vamos a saber? Well, if we are not allowed to judge, how are we able to do this? Entonces sabemos que bíblicamente nosotros podemos juzgar de una manera buena y también que el juzgar es necesario. So we read here in the text that we are allowed to judge in a good way, and that it is also something that is necessary. Pero también sabemos que hay una manera de juzgar que no es que es mala y censurable. And so we also see that there is a way of judging that is bad and is reprehensible. O sea, que ahí es donde Dios nos está advirtiendo And que this tenemos is- que tener cuidado al juzgar de esa And manera. this is where God is warning us that we need to be careful to not do it this way. Entonces, otra de las formas en que podríamos comparar este versículo y entender más el contexto es usar versículos paralelos. So another way that we could understand this text is using parallel verses. Por ejemplo, en Lucas 6:37 For example, Luke chapter 6, verse 37. nos habla de lo mismo que estamos estudiando. It talks about the En same Mateo thing 7. that we are studying in Matthew 7. Sí. Luke chapter 7, verse Luke chapter 6, verse 37. Y nos dice, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. So chapter 6, verse 37 says, judge not and you will not be judged. Condemn not and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Entonces aquí miramos que le añaden una palabra más. So in this verse, we al can contexto. see that there's one more word that is added to the text, Que es la palabra perdonen and it says forgive, y serán perdonados. and you will be forgiven. Entonces aquí parece que lo contrario de juzgar y condenar es perdonar. Wow. So here we kind of see that it's the contrary of judging is to be able to forgive. Entonces lo que Dios está tratando de decir es que en vez de juzgar y condenar, perdónennos. So what God is saying is, instead of judging wrongly, and to condemn, forgive them. Amén. Y entonces, en conclusión, So, in conclusion,
quiero dejarle estos dos pensamientos. I want to give you these two thoughts. Sí, primero, hay una advertencia contra aquellos que juzgan de una mala manera. First of all, there is a warning for those who judge in the wrong way. Y aquí es donde todos tenemos que tener cuidado. And here is where we all have to be very Y careful. por eso Dios primeramente nos dice y nos da una advertencia bien fuerte y nos dice, eso de juzgar a otros no va a ser así nomás. Si ustedes deciden juzgar, serán juzgados de la misma manera. So this is why God is giving us a warning, and He is saying that if we judge, it's not going to be just an easy thing to do. If you judge, you will be judged the same way. Entonces, es permitido juzgar a las personas, So it is allowed to judge people, pero de la manera que la Biblia nos enseña a juzgar. but the way that the Bible teaches us to judge. Y número dos, si tiene que juzgar, And number two, if you have to judge, hágalo con claridad, Do con it. humildad, con gracia y con valentía. do it. If you have to judge, do it clearly, humbly, gracefully, and with courage. Entonces, al juzgar como hijos de Dios, So when we judge as children of God, primeramente, si no hay suficiente evidencia, mejor es no juzgar. if you do not have enough evidence, it is better to not judge. No seamos prontos en juzgar si no tenemos toda la evidencia. Let us not be quick to judge if we do not have enough evidence. Y si está en ti la responsabilidad como líder de juzgar, entonces haz bien tu tarea de tener todas las evidencias posibles. And if you have the task of judging, if you have that role, then have all the evidence to be able to do this correctly. Sí, sí. Entonces, dos, al momento de juzgar, usa bien tus palabras. So number two, in the moment of judging, use your words correctly. No uses a la ligera. Don't do this in a quick way. Santiago nos dice, seamos lentos. ¿Para qué? James says, let us Para be hablar y prontos para oír. let us be slow to speak and quick to listen. Ajá. Tres, el juzgar bíblicamente es para ganar a un hermano, no para destruir a un hermano. Number three, when we judge, the purpose of judging, it is not to destroy our brothers and sisters. The reason why we judge is to win them for Christ. Entonces, por ejemplo, los padres tienen que juzgar a los hijos cuando So, hacen algo incorrecto. As parents, we have the role. We need to judge our kids when they do something wrong. Sí, y lo tienen que hacer para buscar restauración. Gloria a Dios, mi amor. And you know, we have to do this towards restoration. Sí, así también los hijos con los padres. Si ustedes están juzgando a sus padres, porque miraron algo que no les pareció o les hablaron de una manera que no les pareció, no es juzgar para destruir, Wow. sino es buscar para restaurar la Wow. relación. So it's the same thing with us when the children, our children, if they've seen something in us, you know, that they would say, you know, that's not right. It is not that they would come and tell us these things to destroy us. Yo como pastor muchas veces tengo que juzgar las actitudes de las personas y sus vidas. As a pastor, I many times have to take this place and judge the attitudes of my members Y and their lives. entonces yo lo tengo que hacer con mucha sabiduría. And I have to y- take this role and do it with a lot of wisdom. Y si voy a juzgar para poner disciplina, tengo que hacerlo para buscar restauración. Amen. No And- para imponer
para que vean aquí yo La mando. autoridad. Yeah, and if I do this and I have to go to scripture and apply a discipline that the scripture allows me to apply, I am not doing this to impose my authority. I am doing this to restore those who are in the church. Y viceversa. And the Los same way. miembros a un pastor. And the same way the members to a pastor. Si encontraran que el pastor está predicando no bíblicamente, se está comportando de una manera inadecuada, entonces es importante que lo vayan a que lo juzguen, pero buscando restauración o buscando una explicación del por qué. It's the same way that the members go to the pastor and they've seen that maybe the pastor's not preaching biblically or the pastor's not acting according to what the Bible says. Well, if this happens, the church members have the responsibility to judge, but with the intention of restoration. Sí, entonces, or asking for an explanation. pero si ustedes tienen duda de lo que pasó, But if you have doubt, mejor no juzguen. it is better to not judge. ¿Por qué? Why? Porque de la medida, en la forma en que ustedes juzguen, Because in the way that you judge, serán juzgados. you will be judged too. Amén. Amen? Entonces, leemos algunos. Sé que hay algunos, tal vez, So let's read comentarios. some of your comments. Let's leave some time to read some of your comments. We could do 15 minutes to answer any questions, and that way we could all jump in and do the Bible study together. Okay, so our brother Tyler has a question here. It says, my commentary says that the word judge is in Greek for krino, meaning more condemnation as opposed to judgment. Is this right? Entonces, nuestro hermano Tyler nos dice una pregunta. En mi comentario, en un comentario bíblico que yo tengo, dice que la palabra juzgar en el griego, en crino, significa más, está más inclinado a condenación, opuesto a juzgar de la manera correcta. ¿Es así? Sí, entonces, la forma de usar un diccionario bíblico es que cuando uno busca la palabra, le va a dar 10 significados diferentes. Yes. So when we go ahead and look for this word, we are going to find many times 10 different meanings in this same word. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estudiar un poquito más y saber qué palabra está describiendo mejor el texto que yo estoy leyendo. So when this happens, we need to go to the text that you are reading and see if out of those 10 definitions, which of those 10 definitions describes best the word that is in the text. Entonces, porque para la palabra condenar y para la palabra juzgar, vamos a encontrar la misma palabra griega, krino. Yes, so for the word condemnation and judge, you will find the same word in Greek, which is krino. Entonces, ahí es donde todos los significados son correctos, pero tenemos que juzgar qué palabra se usa mejor en ese contexto. So all of the meanings that we find in commentaries or in the biblical dictionaries are obviously correct, but we need to see where this word applies best to in the text. Which one is describing it best to the text. Exactamente. Entonces, eso es. So that's Pastor Peter's answer. Bueno, están muchas personas conectadas con nosotros. Está nuestra familia de la vía, está conectada con nosotros, hermana Keila, Edgardo, está también Nayeli, our sister Janelle is with us, hermano José Alfaro, Ale Cáceres también, hermana Jazz que nos mira desde San Pedro y Juan Elvir también conectado con nosotros. Me gusta, Peter, quiero agregar algo con respecto a lo que decías. En el libro de Mateo 7, cuando habla de que nosotros tenemos que quitar, ¿verdad? El tronco que hay de nuestro ojo para quitar luego la viga. Me gusta porque luego leíste en el libro de Juan que habla acerca del perdón. Yo creo que eso nos dirige hacia, primeramente, perdonarnos a nosotros mismos, ver cuáles son los errores que tenemos nosotros, ¿será así? Para luego poder, con un corazón limpio, juzgar a los demás. So my question to Pastor Peter is, when we read in verses
verses 4 and all the way to verse 6, it talks about, getting the log out of our eye so that we can take the speck out of the other eye of our brother's eye and not be hypocrites. So, and then he goes and speaks about, he was teaching us that there's another word added in John where it talks about forgiveness. So is this telling us, is it leading us to forgive ourselves, to have a clean heart, to have a purified heart, so that when we judge, we don't judge with a bad intention, with bitterness in our hearts because there's lack of forgiveness. Sí, o sea, la advertencia y los versículos de juzgar es que lo que Dios está buscando no es como otros nos juzguen, sino como nosotros juzgamos a otros. So the warning that we see in these verses is not how others judge us. It's how we are judging others. Porque acordémonos que no puedo juzgar solo porque tú pecas diferente a mí. So I cannot judge just because you sin differently from me. Entonces lo que está diciendo ahí es que el balance sería en que yo no esté juzgando algo que primeramente que yo me vea como un pecador o como alguien que también puede caer en esa misma situación. So we need to remember that when we judge, we need to remember that we may be able to one day fall into that same sin. We may be able to one day be in that position. Y que yo también soy pecador. We're struggling with it. We're fighting no against sin. practico el pecado, We do not practice sin, pero but pecamos. we sin. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, So in that sense, hay una advertencia there is a warning de la forma en que estamos juzgando the a los way demás. that we are judging others. Porque la forma de juzgar Because the correct way of judging, habla más de nosotros que de la persona a quien juzgamos. the way that we judge speaks more about ourselves, our heart, than the person's heart, the person that we're judging. Lo voy a decir otra vez. Qué bueno estuvo eso. La forma de juzgar So let me say that again. The way that we judge habla más de nosotros speaks more about ourselves que de la persona a quien estamos juzgando. than the person that we are judging. Entonces acordémonos, alguien una vez dijo, Qué cuando tú apuntas un dedo, hay 3 apuntándote a ti. 4. Bueno, sí. 3. So, we hear this saying, when you're pointing at somebody, there's 3 fingers pointing back at you. Entonces, por eso también tenemos que mostrar gracia. This is why we also have to show grace. Porque un día, Because one day, ¿verdad? Tal vez Carlita hace algo Carla maybe do something. y si yo te juzgo fuertemente y sin gracia, But if I judge you strongly and with no grace, el día en que yo falle, the day that I tú fail, me vas a juzgar fuertemente y sin gracia. you will be maybe judging me back very strongly and with no Pero grace. si yo te juzgo con restauración, But if I judge you with the intention of restoration, entonces cuando yo falle, tú vas a hacer lo mismo. then you, when I fail, you will restore me. You will judge me the same way. You will help me be restored. ¿Verdad? Por eso, qué triste es ver cuando algunos bueno. pastores caen, cómo los miembros lo juzgan tan duro, cuando tal vez el pastor a muchos de ellos les mostró lo contrario cuando fallaron. It's so hard when we see members of the church being judged, and it was very strong, and it was very Cuando los miembros juzgan a un the other way around. When the pastor falls into a temptation and the members judge the pastor in a very strong way, y los pastores and the pastors más bien lo contrario en su momento. and the pastors instead in the other way, in the contrary, they have shown compassion in when they fail. Entonces, por eso es la advertencia de juzgar. So this is the warning when we judge. Entonces, espero que aquí en Linaje Escogido sepamos I pray, as your pastor, I pray that here in Linaje Escogido, que todos nosotros, aún yo, that all of us, even I, podamos juzgar de una buena manera that we may be able to judge in a correct and good way,
llena de gracia, full of grace, llena de amor, pero también de valentía. full of love, but also full of courage. Porque no podemos ocultar Qué bueno. lo malo, si hay algo malo en algo o en alguien. Because as you know, as God's children, we are called to speak truth, and we cannot hide if something is not, if something is not good, if something is not true, we cannot hide this. We are called to speak truth, Amén. but we have to do it with a clean heart. Me gusta que habla acerca de verse a uno mismo. I like Me it that gusta eso. it shows us here to see oneself before the other. Entonces, vamos a orar. ¿Sí? Sí, si no hay nadie más que quisiera comentar algo o alguna petición de oración, podemos Vamos pues, a orar. Bueno, Claro Padre, que sí. te damos gracias. So let's pray together, everyone. Porque tu, Father, we thank you. porque tu palabra es útil para todas las cosas. Your word is so useful for all of our lives. Y en esta noche sobre este texto queremos venir a pedirte primeramente perdón. Father, we come before you, and after reading this text, we are moved to ask you to forgive us. Si hemos juzgado de una manera incorrecta, If we have judged in an incorrect way, pero hoy nosotros queremos hacerlo de la manera correcta. but Lord, today we want to do this in the correct way. Hemos visto tu advertencia. We can now see your warning in this text. Hemos entendido las consecuencias. We understand the consequences of this text. Pero también hemos visto lo saludable y lo necesario que es hacerlo con un justo juicio. But we can also see what you have called us to see, that it is healthy and that it is righteous to do this in a correct way. Entonces, Padre, continúanos dando esta sabiduría So Father, continue to give us wisdom para juzgar to correctamente, judge others in the right way. teniendo siempre en nuestro corazón Mateo capítulo 7 versículos del 1 al 2. Lord, let Matthew chapter 7 verse 1 through 2 be imprinted in our hearts. Y ayúdanos a traer restauración And God, that there's always the intention of restoration through this verse. a lo injusto, Restoration to those things that are not justice, a lo incorrecto, to the things that are wrong, para that que are sean incorrect, restauradas. so that they could be restored. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Amen.